17 सेप्टेम्बर 1992 मसीहा समल ब्यारेज गढ़ी उठिथिबा बेले लोकंग हित पाई दुईटी केनाल निर्माण हैला। बाम पार्श्वरे प्रजंग कामाख्या ढेंकानाल कटक जाइथिबा बेले डाहाण पार्श्व केनालटी समल एकघरिया तालचेर ढेंकानाल दे कटक को मध्य संजोग होइथिला। उक्त केनाल हरिपुर ग्राम पंचायत अधीन एकघरिया निकटरे एक एलएनटी कंपनी उक्त केनाल जगार आवर्जना माटी पकाई बंधक करी रखा जाइछि, जहा फଳରେ कणिहा ब्लॉक अध्यक्ष रामकृष्ण प्रधान खबर पाइथिले और स्थानीय सरपंच पहुंची बंधक रखिथिबा पानी को विरोध करथिले। आम प्रतिनिधि कैलाश घटनास्थल रे पहुंची केनाल दायित्व रे थिबा मुख्य जंत्री कुलमणि सेठी को फोन जगे पचारि बुझिबारु मुख्य जंत्री मत प्रकाश करथिले तालचेर म्युनिसिपालिटी रो अलिया आवर्जना केनाल रे पकाउछंती, आपण केते न्यूज करछंती एपरि प्रश्न करिबारु छोट घटना को काहींकी बड़ करूछंती। आसंतु सुनिबा कोन कहउछंती मुख्य जंत्री। स्वागतम। रेंगाली ठारे ब्राह्मणी नदीर एक जल भंडार तैयारी हैला, जहा लोके सुजोग एवं सुविधा पाई परिबे चाष जमी रे पानी सेचन होई परिबो बोली। तापरे परे एवं समल ठारे मध्य एक जल भंडार तैयारी हैला, जहा जल सेचन हेई परिबो, लोके सुविधा रे पानी पाई परिबे एवं फसल करि परिबे बोली। तापरे दीटी केनाल तैयारी होइथिला, लोकंक सुविधा पाई दीटी केनाल तैयारी होइथिला, जहा बाम पार्श्व रे गुटिए तैयारी होइथिला एवं डाहाण पार्श्व रे एक गुटिए केनाल तैयारी होइथिला। किंतु समल जल भंडारु एनटीपीसी कहंतु जिंदल कहंतु एवं एमसीएल कहंतु समस्त सेठारु एक पाइप जोगे पानी नहीं थिले। किंतु एही जो केनालटी हेजी एईटी होजी राइट केनाल। मु कैमरामैन को अनुरोध करी टिके देखिया पई एईटी होजी राइट केनाल। ए राइट केनालटी जहा हरिहरपुर ग्राम देई एवं तालचेरे एवं बोरपाळे ए जो अनेक देई ढेंकानाल देई ए केनालटी संजोग होइथिला कटक को, जहा लोके सुविधा पाई परिबे ना पानी सेचन हो, जमीर पानी सेचन हो किंबा लोके गाधेइबा पाधेइबा सकाळ नित्यकर्म सारिबा पई केनालटी तैयारी होइथिला। किंतु एठारे एलएनटी एक प्राइवेट एक संस्था कंपनी बेआईन भावे हरिहरपुर पंचायत रे बेआईन भावे आवर्जना माटी पकाई एक बंधक रखा जाइछि, जहा फलरे पानी तल पार्श्व को जाई पारु नाही, जहा तल पार्श्व सुखिबाकू बसिलाणी। लोके एवं जीवजंतु पानी किपरि भावे पीबे, लोके पानी किपरि भावे व्यवहार करिवे एक प्रश्नबाजी उठिछि। आमे एई केनाल को तैयारी करी एई माटी पड़ीथिबार केनाल उपरे खबर पाइथिले कणिया ब्लॉक रो चेयरमैन कहंतु आपण सरपंच स्थानीय सरपंच कहंतु एठारे उपस्थित थिले, आसी ए केनाल को देखिथिले एवं कोनोसी परमिशन नथिबारु जानिबाकू पाइथिले, जहा फलरे कामटिके बंद करि देइथिले। किंतु कामटिके आउ चालू न करा जाऊ बोली एठारे स्थगित रखिथिले। किंतु ए केनालटी कहा स्वार्थ रे तैयारी हैला, ए केनाल उपरे काहींकी अवर्जना माटी पकाला। आसंतु आमे कनिष्ठ जंत्री पाखकू कॉल लगेबा आ तांको पाखरु तथ्य नबा, तांको पाखरे किछि ए विषय खबर अछि कि नाही, एलएनटी कंपनी तांको जणै थिला कि नाही, से परमिशन तांको देइछंती कि नाही। आसंतु आमे सेही अधिकारी को सहित आलोचना करिबा। स्वतंत्र ओडिशा लाइव रिपोर्टर कहउतली कैलाश कणिया ब्लॉक रो। सर समल ग्यारेज ठारू जो डाहाण पार्श्व दे केनालटी जाइछि कटक को संजोग हेछि, सेटा हरिहरपुर पंचायत निकट रे एक एलएनटी कंपनी जहा फलर आवर्जना माटी तार बंधक करिछि। तो ए नै आपन को पाखरे सर कोन खबर अछि? आवर्जना माटी माने को टाइप रो माटी यूज सर आवर्जना माटी जहा कळा माटी, जहा कि ए माटी जदि ताको कथा है जंती ताको जो उठेबो इमीडिएट आनी काइना 15 तारिख में पानी चढ़ा नहीं सर ए जो माटी पड़िला आपन को पाखरे सर खबर अछि ना नहीं जो माटी पड़िला? ए आपण भलिया संवादिक भाई माने टिके खबर दोउछन ता। अच्छा नहीं माटी, अच्छा आपण को पाखरे अछि गवर्नमेंट पेपर सर परमिशन पेपर आपण आसी ना ऑफिस रो कलेक्शन करते गवर्नमेंट किछ अस्ति आज्ञा।
तो सर परमिशन आपण पेपर जो परमिशन अच्छी आपण जो ऑर्डर टी देइजंती सर ए भलिया अपरिष्कार माटी एवं आवर्जना माटी जहाँकि गुरु गाई कि मनीष जदि व्यवहार करेंगे पानी रे जदि ये पानी जेहेतु तलक गति जाऊँगी सर ए पानी रे जो माटीटा पड़ी तो मनीष जदि व्यवहार करेंगे जीवजंतु पीवे सर क्षतिग्रस्त हम तांको रोगग्रस्त हम विभिन्न प्रकार जीवन भी जाइपे ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ ଜିନିଷ କହିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ଗୁଡାଏ ଅନୁଗୁଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ତାଳଚେର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଗୁଡାଏ କଚଡା ଲୁଗା ପଟା ଆଣିକିନା କେନାଲରେ ପକଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବି ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଯଦି ପାଉଁଶ ମାଟି ସେ ପକେଇଥିବ ଆବର୍ଜନା ମାଟି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉଠେଇଦବା ଇଏ କମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଳିଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜିନିଷ ଆଣିକିନା ପକଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ବିପଦ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଇମିଡିଏଟ 15 ତାରିଖ ଭିତରୁ ତାକୁ ଖାଲି କରିବେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଆପଣ ସାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଯଦି ଆବର୍ଜନା ମାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କି ଆବର୍ଜନା କପଡା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ହଉଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆବର୍ଜନା ହଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିନଥାନ୍ତୁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେତିକି କଚଡା ପକେଇଛନ୍ତି କେତେ ଥର ପେପରରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲୁ ସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧଟି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି ଅଲଗା କଥା ପରେ କଥା ହବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଏଟା ବନ୍ଧ ରଖା ହେଇଛି ଯାହା ତଳକୁ ପାଣି ଯାଉନି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ତଳକୁ ପାଣି ଯାଉନି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି ଲୋକେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରେ ପାଣି ଖରା ଦିନ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନେ ପାଣି ସବୁଠି ଅଭାବ ଲୋକେ ପାଣିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ବହୁତ ଅଭାବ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଭାବ ଥାଏ ତେଣୁକରି ସାର୍ ତଳ କତିକି ପାଣି ଯାଉନି କେମିତି ଲୋକ କିପରି ଭାବେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର 15 ତାରିଖରେ ଜାନୁଆରୀ 15 ରୁ ପାଣି ଛଡା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଛାଡିବୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଳଚେର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୁହନ୍ତୁ ତାଳଚେରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ ଯେ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ସେଠି ଯଦି ପଡ଼ିପାରୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।